हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु रश्मि रेखा मोर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करूँ। वर्तमान सारा विश्व रे केमिति सब लोक माने केते हैरान गोटे कोरोना दाउरू केमिति सब रक्षा पाइबे किछि भी भाभी पाना केड़े केड़े लोक सब सब कलाकार आमिति सब चली जाऊँगी अभिनय कंठशिल्पी चली चलीगले किसी भल लगे शुणिकी कोरोना केमी सब रक्षा पाइबे सारा देश लोक वर्तमान से कब्जा करके रखिले। तापर लुगापटाराक पड़ा गोछाए हम लुगापड़ा पड़ा से सबू खरा दिने गंथा फंथा तो परापरी कर खरा दिने लुगाटे पारिकी शोया से खटे खाली लुगा गोटाए लेखे पकईकी सब शुआशुई करते से पड़ा सब लुगा गुराक आ बेडसीट से हेमती पड़ी सफा करी बोली सब तो देहटा भल रोनी ठंडा फंडा हो गोड़ हाथ दर्ज हो चली पारुनी कहली पड़ते से शोईकी आग ये रोग रोग हो आग ताक आग जहाँ हो पचे सफा कली गोछाए लुगापटा पड़ता सब कहली आज डेरी खाऊ पछे सब सफा सुफी करी तापर सफा करके धोइला बेलू से लाइन पड़ेगा अधा धुआई लाइन गला है झील कहला केंदी धोइबू अधा धोईचु लाइन गला हरी आउ पानी केंदी कौन धोइबू कौन करूँ तुम तो यहाँ टांकीटा पानी जो रोचे ये से खराब हो जाइए आ टुलु पंप पानी लाइन गले हरी भारी असुविधा तापर से ड्रम जो पानी थिला से आग गुड़े अधा धोइली तापर से ड्रम पानी थिला ताकू धोइली ठाकुर पूजा लुगाटा भी सेटा ये हो जाइथिला जो अगाधुआ छुई देइथिली ठाकुर पूजा लुगा पिंधा लुगा ए लुगा एमती होगी गोछाए धुआ धुई सफासुफी कला बेलू समय लगे आसिक केते समय है तापर तो पुणी रोसईबास टे पुणी करे सियाड़ू धाईक आसिकी इे पुणी रोसई कोबी टे काटिली कोबी तरकारी टे कोबी थिला आमको 2-3 दिन हो गलानी यहाँ तरकारी पत्र सब परिया फरिया आनी सी आड़े सियाड़े ये कला बेलू तो खाइला कला बेलू ये हो कहली आज कोबीटा फाड़े रांधिदेवा कोबी काटिकी गली टे कोबी रांधिली सेपट सब कम कला बेलू तापर टे गहम धोइबाक भी खरा मेघ होची काली भल खरा होता जे कहली आड़े लुगापटा सुखी आड़े आड़ कम हैनी आड़े भी छात उपर टे न बसिले पारा सब खुंटी रोचे आसिकी टे छाड़ी जब पल्ल हम पारा पड़े जाऊे गला बेलू आ गहम रहुणी सब खुंटा खुंटी करके बिंचा बिणा कर ये करके हगामुधा करके भी जाऊँगी भारी ये कर छात उपर न बसिले तो सुखे हेबनी आनी से जहाँ गहम थिला अल्प अटा करके नहीं आसलु भी हो पारानी आड़े सियाड़े सब कम है बेलू गोड़ हाथ कौन हो गंठी फंठी सब पीड़ा है मुझे चली भी पारनी छोटे छोटे भी 2-3 दिन है छोटे छोटे चलिकी सब कम कर कौन कर अंडा शुक्रवार तो चिकेन आनी हेरी केजीटा हेटू माछ आसला चूना माछ नदी माछ सांगे सांगे तटका माछ ताकू आइले हेरी ताकू है अंडा थिला जे सी थुआ होता से जो माछ आनी से ताकू रही जाइथिला से शनिवार ताकू ये करदेली रविवार है रविवार भिडियोटा ताकू पुआ कहला अंडा तुम छुआ सीना मु खाऊनी तुम छुआ गुराक भाजी दूसरी खाईद अंडा गुरा ना कांजिया हो भाजीदेली भाजिकी
ଆଜିର ସୋମବାରର ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେ ଡାଲମା ଟିକେ କଲି, ଶାଗ ଯୋଡ଼େ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ହେଇଥିଲା ବାରିପଟେ ଯେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ କଲି। କରିବା ଭଲ କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ ହେଇ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଗଉଡ଼ୁଣି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ତେଲୁଗୁଣି ଖାଲି ମନ୍ଦା ଅସୁକୁ ମାରୁଛି। ଆଗ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦା ହେଇକି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ବାରିପଟେ ଦାଣ୍ଡପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ମେଞ୍ଚାଏ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଶାଗ ତଳେ ଆଗ ରହିଗଲେ ଜାଣି ହେବନି, ଆଉ ସେ ତେଲୁଗୁଣି ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଶାଗ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ରାଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ କଲିଣି 2 ଥର 3 ଥର, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତେଲୁଗୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତୋଳିଦେବା, ନହେଲେ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁଣି ରହିବ ଖାଇବାକୁ ଅସୁକୁ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଯାଇକି ତୋଳିକି 2-3 ଝଡ଼ା କରିକି ଗୋଟି କରିକି ଝାଡ଼ାଝୁଡ଼ି କରିକି ଧୋଇକି 3 ଧୁଆ କଲି। ଆଉ ତାକୁ ରାନ୍ଧୁଛି, ରାନ୍ଧିଦେବା ତାକୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି। ସୋମବାର ଯାଇକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼େ ବାଟକୁ, ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆର ବି କାମ ସବୁ ଡେରି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ତଥାପି ଓଲୁଅ ଟିକେ ଆଜି ସିଝେଇଲିନି, ଆଉ ଡେରି ହେଲାନି ବୋଲି କହିଲେ ଓଲୁଅ ଟିକେ ସିଝେଇଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ତ ଏଇ କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଲାନି ଆଉ। ତାପରେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚୋପା ଫୋପା ଯେଉଁ ପିଆଜ କଟାକଟି ରସୁଣ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିକି ସିଏ ତାକୁ ଘର ତାକୁ ଓଳା ପୋଳା ଏମିତି ସବୁ କାମ ଲାଗିଛି ଆଉ, ଗୋଟା କାମ। ତାପରେ ବର୍ଷା ତ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଯେ କଚାଡ଼ିଲା ବର୍ଷା ଯେ କେତେ ପାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅଗଣା ବାରିପଟ ଫୁଲ, ତାପରେ ଦାଣ୍ଡପଟ ବି କେତେ ପାଣି ହେଇକି, ଏତେ ବର୍ଷା ଥିଲା ତ ମାଠିଆରୁ କଚାଡ଼ିଲା ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ଏଇ ବାରିପଟ ଦାଣ୍ଡପଟ ସବୁ ଫୁଲ ପୁରା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତାପରେ ଏଇଟା ମିଶେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ରଖିଛି ସୋମବାରର। ଏଇଟାର ଯେ ତା ବାବା କାଲି ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ଆଉ ଆଣିଥିଲେ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଆଣିକି କହିଲି ଆସ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ମଟର ଯୋଡ଼େ ବତୁରେଇଲି, ତା ବାବାକୁ ଆଣିକି ଚା ଦେଉଛି, ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇକି ଚା ଦେଉଛି ପିଇବାକୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମଟର ଯୋଡ଼େ ବତୁରେଇଲି, କହିଲି ଚାଟ ଟିକେ, କେଉଁଦିନ ଚାଟ ହେଇନି, ଚାଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଟ କରିକି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଚାଟ ହେଇଛି। ତଥାପି ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇକା ତ ଆଉ ମିଳୁନି, ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇକା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସବୁ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି କରିଥିଲେ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ସେଇଆକୁ ଖାଇକି ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲୁ। ସିଏ ରୁଟି 2 ପଟ କ'ଣ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ମା ଝିଅ ସେ ଚାଟ ତ ହେଇଥିଲା ମେଞ୍ଚା ତାକୁ ଖାଇଦେଲୁ। ପେଟେ ହେବ ଖାଇକି ଶୋଇଲୁ। ସେ ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ତ, ଆଉ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେ। ତା ପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆମେ ବାକି 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଲୁ। ହୋମିଓପାଥି ଖାଉଛ, ଖଟା ପାଣି ଖାଇବାକୁ ମନା, ଆଉ ଚାଟେ ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ନ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ ବୋଲିକି ଚାମୁଚେ ହବର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଖଟା ପାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଟାଟା।